Mancing. Mancing emosi. Iya, video lebok kayak. Betul. Pentol itu. Kalau kasih bom mancing emosi. Neng kemana neng kalau kasih? Tenang kok, bisa happy dulu lah. Tenang kok, bisa happy dulu. Kita rilis. Wih, iya. Dah Hello Kitty. Pemat. Aduh ini. Ini mau memancing andalan nih. Soalnya enggak kembali polisi. Nanti lemban wakmu. Deki tak lepuk iki ono kan. Oh iya. Nah, kita rilis. Lemanmu di kau. Leman. Leman kapau. Kita rilis. Apa? Boleh tani. Hah? Saya kayak mau jere. Iya. Mau matang. Mau apa? Mau kali. Dasar. Iya. Oke. Ora percaya ya, Lek. Goreng. Wah, teko sapa agam kae itu. Ada toko Delek. Ora ndelok lah yo pas menrono itu. Jawa. Anake an ora enak. Wis Lele sitok sik kok. Kepiahan itu. Ngapain ular sih? Nyageng rek situ. Nyageng rek situ. Ya. Ayo. Makan nih kan. Kamu ngapain gue? Tak jeruk gitu. Aku dikatai kan gue apa? Foto jago. Wes desain dia. Mancing emosi nak mancing. Mantap aja coba aja. Wagu. Memang tukang pemancing handal. Nah, pas untuk sak. Jalanan guys, nyari apa-apa, nyari cacing dulu. Wih, gula apa li?
Dia gesang apa? Susungan iki gesang ngono. Kowe seneng kok nyai nggone kang iku. Lan bisa pira ono wae. Mau biji pira ono gede. Ini sing akeh yen kok. Hah? Ini akeh iki. Wah. Ini apa ya? Iki kan pulau enek iki. Orang tengah kok. Berapa sendok? Aroma